na mahuman. Ha? Ata, usa-usa ka lang, usa-usa. Gunot, ibutang. Every after dinner, we raffle off the leftover. The person who gets the number takes home the number. So sa ngayon, may sweet and sour pork tayo. So yun yung ano. Yun yung best natin, tama? O mali? Sunod mo muna ng video. Oh. Sir Jake. Kung nag-video ka to, dali. Ha? So ito yung paraffle natin. May ano tayo? May noodles. Sauce. May shrimp salad. Tapos mga sweet sour pork tayo dito. Sweet and sour. Tatlo lang mananalo. Tapos tatlo. Yung kung giuso-uso to na eh. 6. Ano 6 man? 6 ka. Di ana lang niya marag. Ibutang Miss K. Welcome back po. Hello Miss K. Saan yung bodyguard mo? Gutong yun. Hello po, Ma'am Haze. Hello po. Hello po. Naglisod mo. Hindi kay mulak ko manggod dyan. Tanta na iya ilap. Switch na yan. Wala, oy, mo gani i-mix-mix pa na ninyo. Mekos mo lang yan. So pag-ibok. No, 6-1 ka book, na 3 naman ka family. Ayun, saan niya? Asa? Iwasan. Ano yun? Oh, lagi. Hindi mo makita yung in front of you. Ay, mo na in front of you. Ana ha. Tayong lahat meron tayo. May ganun tayo. So, i-smoke village. Each. Ayaw ba ninyo? Ayaw, oy, kay fast na mahuman. Ha? Ata, usa-usa ka lang, usa-usa. Gunot, ibutang tran. Walang patuyok lang, ala. Hama na ba ka? Ayaw mong ginumber. Sige, usa-usahan mo ka nato. Para one bunot-bunot. Sa'yo, tuyok na tayo kung asa na each run na-atay chance each. Ang sa'yo, kung saan na matapat ka na, human na. Basta tagsa-tagsa kayo pag bunot. So, spin the bottle ni siya. Alright, spin the bottle. Ayan. Mid-Autumn Festival. Guys, I wish you all good luck. Sige. Spin the wheel. Spin the wheel. Okay na. Sige. Alright, okay. Choose your. Ang mo siguro natin kung sa kapis na pork, di ba? Uy, wala siya. Hindi siya na timing sa akin. Parang... Hindi, walang ganyan. Kangkira lang na. Imo na siya. Usa kayo para madugay. Okay. Mas okay yan. Tagay ba? Bakarat ni. Huy, ate Kay. Spencer? May sweet sour. It's still up for grabs. Kung mabilin ba kay Rice? Let's go home, guys. Okay, sino next? He's on. Spin the button. Okay. Stop. Mince the. One more. James. Sino next? Ito naman. Sige. Sweet and sour. Ayaw Sweet and sour pork. Ay, nani! Kamay na lang. Puro wings. Next, ikaw ba? Ganyan na yan. Sige na, go. Go. Sweet and sour pork, please. Rice. Let's go home. Rice. Napay pork belly. Napay ang roasted pork belly ba pinakalindot ato. Gago. Oh my God, I'm rice. Gago.
Ge. Guys, na kayo daw. Linya ako. So mga big winners, parang anong say natin? Wala, talo to eh. Ano sila kuha mo? Rice and Not prawn. prawn salad. Rice at saka prawn salad. Ikaw, Jake. Ano Bawi kuha? naman yung Got the rice. Pwede. Ano nakuha mo? What'd you get? Pork belly and duck. Ikaw? Hainanese chicken. Hainanese chicken. Sweet and sour pork tayo. Ikaw bro, ano sa'yo? Pork. Roasted pork. Ito, rice. Kainin mo yun, Jake. Kainin mo yun. Tama. Enjoy. See you guys. Enjoy.